अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी खुशी और मुबारक की बात है कि आज हम कुरान पाक से ऐसा सबक आपके सामने रखने लगे हैं कि जिससे दुनिया और आखिरत की कामयाबी के 100% चांसेस हैं। तो इस वीडियो को अगर आप दुनिया और आखिरत में हर तरह से कामयाब होना चाहते हैं तो मुकम्मल तौर पे आखिर तक आपने देखना है और दूसरे लोगों तक भी पहुंचानी है। देखें, ये हमारी मुकद्दस किताब कुरान पाक है और अल्हम्दुलिल्लाह बावजू हो के इसमें से मैं आपको वो आयात बताने लगा हूँ जिसकी तशरीह मैं अपने अंदाज से लेकिन कुरान और सुन्नत के मुताबिक इंशाल्लाह करने की भरपूर कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला इस चीज़ में मुझे कामयाब फरमाए। इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन इहदिन सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चलाओ। अगर हमें राइट ट्रैक मिल जाए तो उसके नतीजे में हमें बेशुमार इनामात मिलेंगे। कौन सा रास्ता? सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, जिसके ऊपर बहुत सारे इनामात मिले, यानी दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिले। मैं मोहम्मद अफजल बाजवा, मैं इब्तदा से पहले भी बहुत सारी चीज़ों में ये बातें बता चुका हूँ, एक हलफ देता रहा हूँ। असल में इसका मकसद अपनी नीयत की को अल्लाह ताला और अवाम के सामने और सबके सामने क्लियर करना होता है। ये कोई दिखावा या इसके मकासद दूसरे नहीं हैं, लेकिन इसकी भी मैं बाद में तशरीह करने वाला हूँ कि मैं मोहम्मद अफजल बाजवा अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर हल्फन कहता हूँ कि मेरा अज़म इस्लाम और अवाम की खिदमत के लिए जद्दोजहद करना है, करप्शन के नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ जद्दोजहद करना है। और मेरा बेदाग माजी और हाल इस बात की तस्दीक करते हैं कि मैं झूठा और धोखेबाज भी नहीं हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता रहता हूँ कि इस ट्रैक पे, इस नीयत पे परमानेंट चलता जाऊँ। इलेक्शन के दिनों में जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सियासी जमात थी, एटमी साइंसदान जो थे, उनकी तरफ से एमपी का इलेक्शन लड़ा, उस दौरान भी मैं अपनी इस नीयत पे कायम था, इस अमल पे मैं जद्दोजहद करता रहा और उसका नीयत का अल्लाह ताला अजर व सवाब देते हैं। देखें, ये इसमें आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए एक सबक है कि दुनिया में कामयाबी मिले या ना मिले, आखिरत में कामयाबी मिल जाना, एक नीयत को अल्लाह के सामने पेश कर देना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। लिहाजा बेशक मैं उसमें नाकाम हुआ, वक्ती तौर पे नाकाम हुआ, अगर कोशिश करता रहूं तो कामयाब भी हो सकता हूं। हर इंसान को अल्लाह ताला ने कामयाबी का वादा किया है अगर वो उसकी शराइत पे पूरा उतरे। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि मुझ में कमियां थीं जिनकी वजह से मैं नाकाम हुआ। अगर उसके सिलसिले में मुझे बहुत सारी रुकावटें, मुश्किलात भी आई, लेकिन फिर उससे हमें एक सबक मिलता है, बहुत बड़ा सबक मिलता है कि देखें, हजरत हमारे और आपके आका और मौला, हमारे लीडर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु करमुल्लाह वजहू, उनकी ज़िंदगी में जब उन्होंने शहादत नोश फरमाई तो उस वक़्त कूफा वालों ने, बेशुमार लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। तो इसमें हम और आप किस बात की मूली हैं? हमें अगर मुखालफत मिलती है तो हम तो उनके पैरों की खाक के बराबर भी नहीं है, हम तो 100 गलतियां कर जाते हैं। तो हमें अपने इरादे, अपनी जद्दोजहद, अपनी कोशिश नाकामी के बावजूद जारी रखनी चाहिए। और बाज़ लोग जो हैं, नेगेटिव लोग जो हैं, वो हमारे बारे में कह देते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं कि देखें जी ये तो पब्लिसिटी का एक तरीका है, देखें जी ये तो इन्होंने ड्रामा कर रहे हैं, कि देखें जी ये तो कसम देते हैं, देखें जी ये तो कुरान पाक का हवाला दे के अपनी बात करनी शुरू कर देते हैं। लेकिन देखें, ये नेगेटिव लोगों की बदबख्ती है कि वो खूबसूरत हसीन लड़के और लड़कियां अगर डांस कर रही हों, ड्रामे कर रही हों, तो उनको हीरो हीरोइन कह देते हैं। और हम अगर अच्छाई फैलाने के लिए अपनी कोशिश करते हैं तो हमारे लिए लफ्ज़ हो जाता है ये झूठे हैं जी, ये कसम क्यों खा रहे हैं जी, ये कुरान पाक का हवाला दे के कसम क्यों उठा रहे हैं। देखें, ये जो नेगेटिव लोग हैं, ये इस किस्म के लोग हैं कि ये तो हुसैन जैसी शख्सियत के भी साथ नहीं होते। तो मैं किस बात की मूली हूँ? आप और हम किस बात की मूली हैं? लिहाजा दुनिया की परवाह किए बगैर हम और आप अपने अजीम मकसद में जद्दोजहद करते रहेंगे। आप भी मेरे साथ यही नीयत फरमा लें, यही इरादा कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इरादे के लिए बेशुमार अजर व सवाब देते हैं। मैंने अपना अफजल बाजवा मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से चैनल बनाया हुआ है,
جس میں بے شمار ویڈیوز ہیں جس میں قرآن پاک کے حوالے سے بات کی گئی ہے، جس میں دینی دنیاوی ہر لحاظ سے بات کی گئی ہے تاکہ ہم مسلمان آگے بڑھیں۔ دیکھیں دنیا میں اتنے ہندو ہیں، دوسرے غیر مذہب کے لوگ ہیں، ان کے پاس قرآن پاک نہیں ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں، اس سے سبق سیکھتے ہیں۔ دنیا کے معاملات جو ہیں، اب دیکھیں سیدھا رستہ چلنا ہمارا جو ہے قرآن پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، جس کے اوپر چلنے سے ہمیں انعام ملے، کامیابی ملے دنیا اور آخرت کی۔ اب وہ اپنے طریقے سے کوشش کر کے ہم سے آگے نکل جائیں تو یہ تو ہماری بدبختی ہے کہ ہم قرآن پاک کو بھی نہیں سیکھتے، نہ دینی لحاظ سے اس کو سیکھتے ہیں، نہ دنیاوی لحاظ سے اس کو سیکھتے ہیں۔ اور میں نے بڑی کوشش کی ہے، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو اس چینل کو، ان ویڈیوز کو دیکھیں۔ یہ بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، دنیا اور آخرت میں ترقی کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو پھیلائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان سے جو فائدہ ملے اور آپ اور ہم کے لیے ہمیں بھی فائدہ ملے اور صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ ہم نے الفتح اسکول اینڈ کالج جھنگ روڈ سیف آباد پہ ادارہ بنایا ہوا ہے، جہاں پہ ہمارا مقصد ہے کہ بچوں کو دین و دنیا اور آخرت اور بین الاقوامی معیار کے مطابق ہم ان کی تربیت کریں۔ اس کے لیے میں اپنی ٹیم کے ساتھ بھرپور جدوجہد کوشش کرتا ہوں۔ اسی حوالے سے میں نے چینل بھی بنایا ہوا ہے، اس میں بھی ذکر و اذکار ہے، تو لہٰذا آپ اس میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ جوائن کریں، کیونکہ اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے، اگر دنیا میں برائی کتنی زیادہ پھیلتی ہے، اگر آپ لوگ اچھائی کے پھیلانے میں ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو اچھائی کیسے پھیلے گی؟ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، اپنا حصہ ڈالیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی، آپ لوگ اسی طرح میری مدد میں میرے ساتھ رہیں گے، اپنا حصہ ڈالتے رہیں گے، پیار کرتے رہیں گے، تو پھر انشاءاللہ میں دوسرے میدانوں میں، ممکن ہے سیاست کے میدان میں یا دوسرے جس بھی لحاظ سے، میں دین و دنیا میں، دیکھیں جس میدان میں بھی کوشش کر سکتا ہوا کوشش کرتا رہوں گا۔ اور اگر غیر مسلم جو ہیں، جو دین سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، وہ غیر شرعی طریقوں کو اپنے رزق کمانے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، دولت کمانے کا ذریعہ کما سکتے ہیں، تو میرے یہ ایفرٹ جو ہیں انشاءاللہ رزق حلال کمانے میں، اس میں بھی میرا یہ ایک نیک نیتی اور اجر و ثواب کا باعث ہوگا، کیونکہ رزق حلال کمانا عین عبادت ہے۔ میں کوئی ولی پیغمبر تو نہیں ہوں، میں بھی اسی دنیا کا انسان ہوں، لیکن مقصد یہ ہے کہ میرا کمانے کا طریقہ حلال ہو، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور انسانیت کا، دنیا اور آخرت کا ہر لحاظ سے میرا بھی اور میرے جاننے والوں کا، میرے چاہنے والوں کا، سننے والوں کا، سب کا فائدہ ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اب یہ جو باتیں میں نے نصیحتیں کی ہیں، ان کو خود بھی سننا ہے، دوسروں کو بھی سنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، پوری انسانیت کو ہدایت اور کامیابی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔